Number 19, Santiago, binigay kay Candelaria. Vice, shot, no, ang laki. 2 points. Maganda umpisa dito ng Team Vice Squad. Verona, hinanap si Lopez. Pumihit sa ilalim. Unstoppable and got the... Eto na, in transition. Verona, 2 points. Tama tayo. 15 to shoot. Aceron. Number 4. 10 to shoot. Salvas. Vice. 5 seconds shot clock. Ito na. 2 versus 1. Turingan. Naku. May kalangan. Ian. Ganda naman ang pasan na yun. Kinutok na natin. Ian attacking. The ping. It's good. 2 points. 2 shots para kay Verona. Pasok ang ulan. Pinasa. Pantawi number 11. Basket. Sabsab. Aceron holding the ball. Attacking the paint. Ganda naman ang pasa. Tinira ni Torres. Wala pero rebound pa rin. Pagito. Back-to-back points. 15 seconds shot clock. Pass to number 45. Making shot, 2 points. Para kay number 45. Ayun! Lakay! Paso Candelaria. Sige, Ian. Sa gitna. Kakdalawang pihit. Pinayap pero ginawag. Taping number 3. Pons Candelaria. Pinigay Ian. Keep shoot. Tinira. 2 points para kay bullet pass. 7 minutes to play. Pons Candelaria. Holding the ball, binigay kay number 45. Jeron, ganda naman ang pasa sa gitna. Pupihit. Dinali. Maganda ang depensa pero sa ilalim. Sinuhan niya pa rin. Ilabas din. Second shot clock. Santiago. Ayun. Patuloy niya pa rin. Sinira, wala. Ayun, Ian. In transition, Ian. Tanda naman ang dalawa yun. Aginto. Bigyan. 10 to shoot. Verona. Wala. Rebound ni Vice. Shot, short. Eto na, wala ng CCF. Pass break, ilalim. Vice. Ganda ng pasa yun. 2 points. 3 minutes and 30 seconds left sa ating second quarter. Sa gitna. Pinasa sa ilalim. Pick. Shot. Wala. Good defense. Ayan na, Hubi. Paginto na ang nagbaba. Paginto. Nakalusot pero wala. Ayun, kanila pa rin Verona. 2 points. Back-to-back points para kay Verona. Santiago binigay kay Vice. Candelaria sinipat na. Oy! 2 points. Galing ng Vice namin. Guys, mo yan, tira mo! Ayan naman, Vice. Sinipat na naman. 2 points. Defend the shoot. Santiago attacking the paint. Haliyom sa ilalim. Ganda na. Galing. Paginto. Wala. Ayan, kanila pa rin. Another opportunity. May nakita ng foul doon. Pasok ang una. 2-2. Last 40 seconds, 15 to shoot. Santiago kay Vice. 10 to shoot. Vice sinipat. 1. Ano dyan? Sino? Hindi ko nakita.
Nag-steal ang ball. Ano, kuya? Baka kulang ribs na siko sa siko. 29 Ingatan nyo si Vice, hindi lang nung kalaban nyo. Si Vice may dad. Nakikipagsabayan. Hindi nila kailangan. Nakita naman nila. Ano Vice? Candelaria, may nakita foul. Foul na. Foul jersey number 10. Kontawi. Sasagasa. Basket. 43. 40 to shoot. Sa kita, Candelaria, binalik. 10 to shoot. Asaron, attack the face. And may nakitang foul, blocking foul. Foul jersey number 70. Candelaria. Shot. No. Kanina pa rin ang rebound. 40 to shoot. Kontawi. Layup, it's good. Palit tayo. Nagbabalik. Pinasa. Baginto. Baginto attacking. Baginto, 2 points. Number 5. So number 7. 10 to shoot. Sa ilalim, ang bilis tumira. Yan, pasok ako. Santiago. Pass to Lopez. Spin move. Pinasag. Ganda naman ang hanap na yun. 2 points. Ayan na, Baginto. Baginto. Nakababa ka agad ang depensa dito ng CCF. 40 to shoot. 10 to shoot. Baba mo na. Baba. Bullet pass. Tuwasaron. Ayun na. Ayun. No, lalo ni Pantawi. 2 points. Last. 10 seconds. 2 points. Tuloy-tuloy tayo. Last. Ako miss. Pwede to shoot. Santiago. To Candelaria. Dribble. Pass to Lopez. Floater. It's good. 2 points. All alone. Santiago. Itinira na lang. 2 points. To Mauricio. 15 to shoot. Mauricio. Contra Lopez. Good defense. Candelaria. Pass to Aceron. Lay up. Wala. Kanya pa rin. It's good. Time out tayo. Time out. Shoot. Ang shoot. Kontawi. 2 points. Para kay number 11. Number 10. Number 10. Pass to Turingan. Behind. Turingan. Dribbling. Binalik. Sa gilid naman. Ayan. Shoot na yan si number 5. Wala ang tira pero rebound ni number 23. Ilalabas. 10 to shoot. Binalik. Shot. No. Rebound the ball. Kanya pa rin. Sige, isa pa daw. Pero wala pa rin. Good yan. Ayan na. Wala pa rin. Makakukuha ni Coles. Ayan na. Ayun, may nakitang bulang. Ano, umatake. Attacking the paint. Yes. Basket counted. Pasok ang bonus throw. Lopez. Persa! Lopez nilabas. Fire sa 3. It's good. Shot. Wala. Mauricio get the ball. May nakita ng foul. 2 points. Okay, boys. Fire sa 3. Wala. Kodya. 3 points. Boys. Pass to Vice Candelaria. 2 points. 6, Ginalaman 5, pa. 3, 2, 1.